रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रानीगंज थाना के आईसी संजय चक्रवर्ती की विदाई समारोह आयोजित की गई। इस मौके पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता तथा उत्तरीय पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रानीगंज थाना के आईसी संजय चक्रवर्ती की विदाई समारोह आयोजित की गई। इस मौके पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता तथा उत्तरीय पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोचिया ने उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की काफी सराहना की। कोरोना काल में आईसी संजय चक्रवर्ती द्वारा किए गए कार्य के लिए भी प्रशंसा की गई। इस मौके पर कॉमर्स के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे और भी अच्छे माहौल का हम लोग एंजॉय कर सके। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हमारे साथ है, बहुत सारी मीठी यादें हैं और आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारी ऐसी सुनहरी यादें भी हैं कि हम लोग को जो मिलने वाला था उससे काफी ज्यादा कुछ मिला है, जो हम लोग हमेशा सरल स्वभाव के व्यक्ति मिलना मैंने पुलिस प्रशासन और नागरिक के बीच में जो सामंजस्य बना के रखे थे, हम लोग सत्य में मैंने आपको जाने का दुख हम लोग अंदर से है कि आप जो हम लोग के साथ में जो वक्त निभाए, जो समय दिए, आपके साथ में हम लोग कभी ऐसा नहीं लगा। जैसे लग रहा था हम लोग गार्जियन वहां बैठे हैं, हम लोग उनके पास एक कोई प्रॉब्लम लेके गए थे, इमीडिएटली सॉल्व करके दिए। तो ऐसा व्यक्तित्व आदमी पुलिस ऑफिसर के माध्यम से जो आज तक हम लोग के शासन में था कि पुलिस को देखते हम लोग का डर शुरू हो जाता था, वो भय आप लोगों ने हम लोग से निकाला। तो हम लोग के बीच में काफी उत्सुकता थी, चूंकि पहले से काफी लोग इनको जानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया हम लोग इनकी कार्यकुशलता और इनकी जो कर्तव्यपरायणता, इनका जो एक काम करने का तरीका था, उसके प्रति हमारे रानीगंज के लोग अभिभूत हैं और कायल हैं। एक एग्जाम्पल है ये आने वाले लोगों के लिए, जो कि हम लोग इनको हमेशा याद रखेंगे। काफ़ी सारे केस ऐसे रहे हैं व्यापारियों से संबंधित, हमारे रानीगंज के लोगों से संबंधित, जिसका निवारण इन्होंने किया है और इनके समय में हमारे रानीगंज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन के रूप में इनको मानते थे और इनको कहीं ना कहीं इनका नाम आते ही एक विश्वास पैदा होता था कि हमारे अंचल में कानून व्यवस्था लेके और कानून व्यवस्था के इतर भी पिछले जो 8-9 महीनों से कोरोना के काल में इन्होंने काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से किया है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आई हैं जिनमें इनका जो नेतृत्व रहा है हमारे अंचल में एक अनुकरणीय है। তবে এটা ট্যাকেল করলেন আমাদের এখানে লকডাউন দীর্ঘদিন চলেছিল এবং লকডাউনের সময় যে সমস্ত গাইডলাইন গভর্নমেন্ট থেকে দিয়েছিল সেগুলো কিভাবে রানীগঞ্জের যারা জনসাধারণ আছে তাদের মধ্যে প্রচার করা এবং তাদেরকে অ্যাওয়ার করা, এটা আমি খুব ভালো লেগেছে। এর জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি যে লকডাউনের সময় বা যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধর ব্যাপারে বা এখানে যে সমস্ত কন্টেনমেন্ট জোনগুলো, এগুলো উনি এত সুন্দরভাবে করেছেন যে এর জন্য আমি ওনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাবো। আর একটা জিনিস বলবো, ওনার সঙ্গে যে টিম ছিল, আমি দেখুন পালবাবু, আমরা পালবাবু সম্বন্ধে কিছু লোক সেই সময় নূরবাবু এবং আপনাদের মেজবাবু যিনি আছেন তারাও এনাকে খুবই সাপোর্ট করেছেন। আমি দেখেছি কারো কোনো যদি দরকার হয় বাইরে যাওয়ার জন্য যদি কোনো গাড়ির পাশে প্রয়োজন আছে তাকে ওনারা ঠিকভাবে ইস্যু করেছেন এবং আমাদের ব্যবসাদারদেরও অনেক এ ব্যাপারে উপকৃত। আমার যে যার কাছ থেকে আমি পুলিশের চাকরিটা শিখেছিলাম সে আমাকে একটা বুদ্ধি দিয়েছিল, আমি বাংলাতেই বলছি যে যদি তোমাকে কোনো পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সাকসেসফুলি আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করতে হয়, সবার আগে তোমাকে ওই জায়গাটাকে নিজের জায়গা মনে করতে হবে। ওই জায়গার যারা অধিবাসী, তোমায় মনে করতে হবে যে তুমি এখানেই আছো, এখানেই জন্মেছো, এটাই তোমার কালচার, এটাই তোমার ডেস্টিনি। তুমি যদি প্রথমে সেটাকে মনে করে নিতে পারো তাহলে ওইখানে চাকরি করতে গিয়ে তুমি অনেক বেশি সাফল্য পাবে। এটা আমার একটা গুরুর উপদেশ ছিল। আক্ষরিক অর্থে আমার রানীগঞ্জ ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে শুধু এই একটা উপদেশের জন্য, যে আমি রানীগঞ্জে যে কদিন ছিলাম চেষ্টা করেছি রানীগঞ্জের কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে। প্রত্যেকটা ধর্ম, প্রত্যেক জাতির যত ধরনের অনুষ্ঠান আমায় ডেকেছে আমি গিয়েছি। আমি তাদের সম্বন্ধে কালচার করেছি, কে কী ভালোবাসে, কোন জাতির লোক কী ভালোবাসে, গুজরাটিরা কী ভালোবাসে, রাজস্থানীরা কী ভালোবাসে। আমাদের ভারতবর্ষের সেই বিবিধের মাঝে দেখো মিলনের নিজস্ব কালচার, নিজস্ব ফুড হ্যাবিটস, আমি এগুলো নিয়ে কালচার করতে ভালোবাসি। তো তার জন্যই হয়তো আমি অনেক কাছাকাছি থাকতে পেরেছি। আমার ধারণা ইতিহাস বলে
একটা সমাজ, আজকে তো আমরা অনেক উন্নত সমাজে বাস করছি 2020-তে, একটা সমাজ গড়তে গেলে, একটা সভ্যতা করতে গেলে, সেই সভ্যতাতে ব্যাপারী, বণিক এবং বণিক সভার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। আমরা যদি ইতিহাসকে নিয়ে চলে যাই, যখন ব্রিটিশ আমল কিংবা তারও আগে নবাবের আমল, তারও আগে রাজার আমলে বণিকরা সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত, তখনও করত, আজও করে। সেটা ছোট লোকাল লেভেলে হোক, কি স্টেট লেভেলে হোক, কি কেন্দ্রীয়ভাবে সমগ্র দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাপারী বা ব্যাপারীদের যে বণিক সভা, তারা একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এই বণিক সম্প্রদায় একটা এলাকার হচ্ছে স্পাইন, মেরুদণ্ড, তার ব্যবসা সুরক্ষিত রাখা, সে যাতে ব্যবসা করার মতো, দেখুন ব্যবসার পলিসি পুলিশ ঠিক করে না, ব্যবসার আনুষঙ্গিক যে সমস্ত মানে যেগুলো আপনার অ্যাডজাসেন্ট রুলস, সেগুলো পুলিশ ঠিক করে না, কিন্তু পুলিশ কি করতে পারে, একজন ব্যবসায়ীকে সুরক্ষা দিতে পারে, একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করার উপযুক্ত একটা পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ দান করতে পারে। সেটাই আমরা চেষ্টা করেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।